Ngayong gabi guys, tarato ang kwan guys. Oh, kumba na tambangungo guys, katong isda dako akong gipakita ganiya guys. Puto-puto na guys, lami ka guys, mga on na yung kataron na ni. Mga na yung musudan panihapon dun guys. Hindi guys, bukal-bukal na guys. Oh, sulit agkaw kumba na tambangungo ba. Kaya sige may galitso na to, sumo naman. Kumba na pod. Kumba na pod tanig tambangungo. Oh. So, kutok-kutok mga guys. Dami ka ni ron. Agkan kita mahurot anig. Kuan guys, daghan kita mahurot aning luto. Guys, atong kanon halo-haloon kay para yang kaluto mabagay sa kuan. Kay baga kanig unod ning isda guys. Baga kanig unod. Auno to niyang taon guys. Iluto naman ni. Amo man yung gipakupsan pero walang langsa ba. Salamat sa lantas ng video guys. Paliw kong like and share and follow.